motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Jaha. Jaha bile. Chhe. He. Bangladesh khela. Mamane nasi. Bangladesh khela go. Mamane ne? Bangladesh. Mamane ne? Golor azur bizam go. Kawana sana. Golor azur bizam. Kavara to ne vakon. جمشین رزبار میریم بچه‌مون توجیکو زدن ده حیوانی من ده حیاتم قد توجیکو سر به سر نمیشم سبب شپ و شپی کدوم بینوس مونده بدنه میقپن 1000 تن میپشونن جورایی که مرغان ای وقتونا نکنین با نزدیکی دی قربانای تخموشون در کورتون میشوند Прям действительно очень. Лера, это же тот самый парень. Это тот самый парень. Я буду его девушкой. Нет, я. Я буду его девушкой. Нет, я буду его Посмотри. девушкой, я ему нравлюсь больше. Какие скулы, А посмотри. какие глаза? А руки? А волосы. Все. Забираем? Да, вдвоем, да, как Вдвоем. вы видите? Да, мы вдвоем. Nikuya sibe. Hay. Моя зовут Тоир Фаубак, моя фамилия Тоиро. Я Мушаме. Красавица. Вот. Девочка. Я люблю тебя. Я очень люблю тебя. Я без тебя не могу жить. Разоблачитель секретов американских спецслужб путешествует по России, восхищается живущими в ней людьми, скучает по дому, но так просто в США не вернется. О новых откровениях бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ расскажет Наталья Гончарова. К выходу мемуаров Эдварда Сноудена о нем вдруг вспомнили почти все мировые СМИ, но теперь все иначе. Бывший сотрудник ЦРУ уже не прячется, он работает, посещает галереи, ездит на метро, устраивает личную жизнь. В интервью Guardian Сноуден вспоминает, как ему удалось похитить засекреченные данные из АНБ. WhatsApp چه SMS اومده من خوندم میتونستم لوبه کارا میکردم همین دو نیم سه سال پیش تا همین دو نیم سه سال پیش لوبه کارا فرستادین میکنی او آدم نمیروش چه رازابلاچید میکنی ای کارت آدم چه سوم میگیره ای بالانس چه سوم میدی او آدم چه بوری کالون داشت کاستم میتونه Yeah. Oh my god. Salam alaikum. What? Dashire nakhi. Huh? Nakhri dashire. What? Nametim nakhi. Nakhri. Alas nakhi. Nametim. Ana zora nakhi. What? Nametim. Babsi malades, nu malakhatige, babsi malades, aqlu zakawatige, babsi malades, babsi malades. I want it, I got it, yeah. I want it, I got it. 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 You like? John? Labar. Ma yax kadam. Bachokno. Bu tek kazın kadar düşün. Bırak bu uşağı.
روز شپوش دیگه کشوش دیگه داخل نامش Debates naturales que hay en una zona tan importante como esta, que sin embargo me la comí. Me comí la avispa. No te preocupes.